¿Está bien si nos sentamos? 저는 원래 하와이에서 목회를 하다가 이번에 이제 휴선으로 이사하게 됩니다. 아직 이사는 안 했습니다. Y yo soy un pastor que originalmente hacía su ministerio pastoral en Hawái, pero me estoy mudando a Houston. Aún no me he pasado del todo. 조성 목사하고 같이 이제 신학대학원 같이 다니면서 함께 늘 지금까지 같이 전도 운동을 하고 있습니다. Yo desde el seminario teológico conocí al pastor Cho, estudiábamos juntos y hemos estado desde ese punto siempre juntos en este movimiento. 특별히 우리 중요한 목사님과 중요한 교회에서 말씀을 증가하게 해주신 하나님께 감사를 드리고요. Especialmente estoy agradecido con Dios por permitirme compartir la palabra con todos ustedes y también con los pastores importantes. 8시까지는 중직자들하고 목사님이 계시다 그래서 그 메시지를 하고 그 이후에는 좀 중요한 기본 메시지들을 좀 전달하도록 하겠습니다. Yo escuché que hasta las 8 tenemos una reunión de líderes y pastores importantes por los que compartiremos el mensaje con ellos y desde las 8 compartiremos un mensaje muy importante, básico. 저희들은 여러분들에게 설교를 하기 위해서 온 것이 아닙니다. Nosotros no venimos a darles un mensaje. 지금 한국과 전 세계에서 약 30여 명이 9개 나라를 이렇게 순회를 하는 일정을 가지고 첫 출발로 마이애미로 온 것입니다. Y en este momento hay alrededor de 30 personas que están en nuestro equipo que vienen desde Corea y van a recorrer 9 países aproximadamente. 쿠바, 과테말라, 엘살바도르 해서 9개 나라를 저희들이 계속 들어갑니다. 이미 3개월 전에도 들어갔다 왔고요. Son alrededor de 9 países que incluyen Cuba, Guatemala, El Salvador y otros países y también nosotros habíamos estado 3 meses antes en otros países. 근데 놀라운 거는 일주일에 한 나라를 살릴 수 있는 완전히 준비된 100배의 열매를 맺는 옥토와 같은 전도 제자들을 하나님이 만나게 해주셨습니다. Pero es algo sorprendente que Dios permite el encuentro con un discípulo que da el fruto al 100 por 1 y que verdaderamente se puede encargar de salvar a un país cada semana. Dios nos lo está haciendo que nos encontremos con esta persona. 일주일에 한 나라를 살릴 수 있는 전도 제자를 만난다는 게 얼마나 큰 축복입니까? Entonces es una gran bendición que en cada semana nos podamos encontrar con un discípulo de evangelismo que puede salvar a un país. 사도 바울 팀도 그런 응답을 받았거든요. El apóstol Pablo recibió esta respuesta también. 빌립보의 루디아, 데살로니가의 야손, 고린도의 브리스길라, 아굴라와 같은 사람들을 만났습니다. Nos encontramos con personas como en Filipo, Lidia, en Tesalónica, Jasón y en Corinto, Priscila y Aquila. 저희들이 왜 이 교회에 왔느냐? Porque venimos a esta iglesia. 이 시대에 사도 바울이 있을 것이다. Porque habrá un apóstol Pablo de esta época. 마이애미를 중심으로 해서 중남미와 전 세계를 당대의 세계복음화의 주인공의 목사님과 중직자들이 있을 것이라고 믿고 저희들이 온 겁니다. Nosotros entramos aquí con la fe de que verdaderamente habrán discípulos, habrá pastores y también creyentes que verdaderamente empezarán la evangelización mundial en sus días, empezando desde Miami y cubrirán a toda Latinoamérica y el mundo. 저희들은 설교하고 사례도 받지 않습니다. Nosotros damos un mensaje y no queremos recibir ofrenda, no la recibimos. 100% 자비량으로 왔습니다. Sino que pagamos todos los costos que nosotros incurrimos. 저희들에게 훈련받을 사람을 찾으러 온 것도 아닙니다. Tampoco hemos buscado a personas que vayan a entrenar bajo nuestro nombre. 하나님 이 시대에 당대 세계복음화 위해서 전 세계 나라마다 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝을 전달하면 함께 당대 세계복음화 인생 전체를 올인할 제자들이 있다고 믿었기 때문에 온 것입니다. Nosotros venimos porque confiamos en que verdaderamente hay gente que va a conocer el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y también el fin de la Biblia y que van a dar toda su vida por esta evangelización mundial en estos días. 지금은 네 교회, 내 교회, 네 목사, 우리 목사 이걸 강조할 시대가 아닙니다. No estamos en la hora de enfatizar tu pastor, mi iglesia, tu iglesia. 마태복음 24장 14절에 모든 민족에게 복음이 증거되면 끝이 온다 그랬어요. En Mateo 24:14 nos dice que cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 지금 모슬렘 IS는 크리스찬들을 막 죽이고 있습니다. Entonces la nación islámica está matando a los cristianos. 칼 가지고 목을 잘라고 구덩이에 지금 던지고 있고 총으로 지금 죽이고 있는 시간표예요. Los está decapitando con una espada y está tirando sus cabezas a un hueco y también los están asesinando por la pistola. 말세 때는 고통하는 때가 옵니다. En los días postreros habrá un tiempo de sufrimiento. 놀라운 것은 목사와 선교사들이 고통받고 있고요. Y entonces estamos viendo que los pastores y los misioneros están sufriendo. 교회들이 고통받고 있고. Y también las iglesias. 중직자들이 고통받습니다. Y también los líderes laicos. 복음 전하면서 오는 고통이 아닌 성경의 핵심인 복음의 내용을 몰라서 고통을 받고 있어요. Y no es por compartir el núcleo de la Biblia, el Evangelio, sino es este sufrimiento por no conocer lo que nos dice la Biblia. 주를 위해 안 살고 싶은 목사, 선교사, 중직자가 어디 있습니까? Entonces, ¿qué pastor o misionero o líder laico hay que no quiera vivir por el Señor? 근데 지금 세계 교회가 싸움밖에 없어요. Sin embargo, todo el mundo está lleno de conflictos.
제가 이사 가게 되는 휴스턴에도 조엘 오스틴이라는 목사님이 있는 교회가 있죠. En Houston está el pastor Joel Austin, que es alguien que ustedes conocen. 저는 개인적으로 그분이 복음을 모른다고 믿습니다. Personalmente yo creo que él no conoce el Evangelio. 왜 그런지 오늘 그 내용을 전달할 겁니다. Hoy voy a compartir el por qué. 그분은 복음을 전하는 사람이 아닙니다. Él no comparte el Evangelio. 오프라 윈프리 같은 여자도 지금은 자기가 그리스도가 될 수 있고 내가 내 안에 구원이 있다는 이상한 소리를 하고 있죠. Oprah Winfrey está diciendo cosas muy extrañas como que ella puede ser el Cristo y que la salvación está dentro de ella. 전 세계 10대 교회 가장 큰 빅 교회 중에서 한국에 4개가 있습니다. De las 10 iglesias más grandes de todo el mundo, 4 de ellas están en Corea. 한 교회가 80만 명입니다. 제일 큰 첫 번째 교회가 한국에 있습니다. Entonces podemos ver que la iglesia más grande tiene alrededor de 800,000 creyentes. 조용기 목사님이라고 순복음교단입니다. Es el pastor Yonggi Cho que pertenece a la iglesia llena del Evangelio. 그리고 대한민국 서울에는 약 10만 명 가까운 교회들이 몇십 개가 있습니다. Entonces también podemos ver que en toda Corea hay alrededor de unas 100,000 iglesias. 근데 그 교회는 절대로 세계복음 못 합니다. Pero estas iglesias no pueden hacer la evangelización mundial. 숫자가 많다고 세계복음 할 수 있는 게 아니에요. Y no es que podamos hacer la evangelización mundial por tener muchos números. 성경의 복음, 성경의 전도, 당대 세계복음화의 끝을 보고 가는 교회만 그런 제자만 세계복음화를 완성할 수 있습니다. Solo las iglesias y los discípulos que tienen el evangelio de la Biblia, el evangelismo en la Biblia y que ven el fin de la evangelización mundial en nuestros días pueden cumplir esta labor. 하나님은 큰 교회를 만들어 한 적이 없어요. Dios nunca nos dijo hagan una iglesia grande. 하나님은 사람을 많이 모으라고 말한 적이 없어요. Nunca nos dijo reúnan a muchos. 모든 족속 천하 만민 땅끝에 이르러 이 복음이 증거되기를 원한다고 했어요. Sino que deseó que en todas las naciones, en todos los países, hasta el fin de la tierra, este evangelio fuera predicado. 알을 못 낳는 닭 10만 마리하고 알을 잘 낳는 닭 100마리가 있으면 10년 뒤에 결과는 달라집니다. Si nosotros tenemos a 100 pollos que no pueden poner huevos, pero si tenemos a un pollo que puede poner muy bien los huevos, en 10 años se verá la diferencia. 초대교회는 사도행전 4장 20절에 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수가 없다 그랬어요. La iglesia primitiva nos dice en Hechos 4:24 que no podían dejar de lo que hablar de lo que habían visto y oído. 그런데 지금 목사님과 선교사님과 중직자들이 본 것이 없고 들은 것이 없고 말하지 않고는 견딜 수 없는 내용이 없어졌어요. Pero los pastores y los líderes laicos no tienen algo que hayan escuchado, no han visto nada y tampoco tienen un contenido que no pueden dejar de hablar. 복음 아닌 거 가지고 하고 있고 Lo están haciendo con algo que no es el evangelio. 성경의 전도가 아닌 걸로 전도를 하고 Y 있고 están evangelizando con un evangelismo que no es de la Biblia. 왜 전도를 하는지 끝 목표 방향을 다 잃어버렸어요. Y no saben cuál es el fin, la dirección y también el objetivo de por qué evangelizar. 그러니까 좋은 건물을 만드는 것입니다. Por eso solo hacen un buen edificio. 수많은 교인들을 모으는 전략을 쓰고 있는 Y 겁니다. utilizan una estrategia para reunir a muchos creyentes. 프로그램을 돌리는 거예요. Hacen programas. 모든 족속 천하 만민 땅끝에 복음 가진 제자들이 가서 모든 민족에게 복음이 증거되면 끝이 나는 게 당대 세계복음입니다. La evangelización mundial en nuestros días es que en todas las naciones, en todos los países y hasta el fin de la tierra se proclame este evangelio del reino. 그 가장 중요한 핵심이 초대교회가 가지고 있던 메시지. Pero el núcleo más importante es qué mensaje tenía la iglesia primitiva 초대교회를 통해서 진행됐던 전도. y el evangelismo que resultaba a través de la iglesia primitiva. 초대교회 모든 사람들이 순교할 수밖에 없었던 자기 인생의 해답응답 결론의 목표, 그게 오늘 전달된다면 여러분들에게 이 자리에서부터 초대교회 역사가 시작됩니다. Y el objetivo por la cual la iglesia primitiva no tenía más opción que ser mártir, en donde ellos tenían la conclusión, la resolución y toda la respuesta de su vida, esto es lo que hoy queremos transmitir a ustedes. 크게는 세 가지죠. Podemos ver 3 puntos grandes, 근데 자세히 보면 한 가지입니다. pero la verdad es que solo es una cosa. 여러분들이 요 한 가지만 깨닫고 붙잡게 되면 이 시대에 하나님이 사용할 수밖에 없는 전도 제자의 역사와 축복이 시작되고 당대 세계복음화의 주역의 응답이 시작됩니다. Si verdaderamente nos percatamos y nos aferramos a esta única cosa, entonces pueden empezar las respuestas de ser los protagonistas y de este movimiento de evangelismo y también de la evangelización mundial en nuestros días. 근데 놀라운 거는 수많은 중남미 나라와 전 세계 나라가 가서 이 복음을 전해보는데 거의 90%가 못 알아듣습니다. Y algo muy sorprendente es que vamos a muchas naciones latinoamericanas a compartir este evangelio y casi el 90% no entiende. 오늘 여러분들에게 알아듣게 되어지는 은혜가 임하기를 주의 이름으로 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre del Señor para que ustedes tengan la gracia de entender este evangelio hoy. 할렐루야. Aleluya. 우리 성경을 찾겠습니다. Veremos la Biblia. 마태복음 7장 15절에서 27절입니다. Veremos Mateo 7 del versículo 15 al 27. 우리 읽겠습니다. Lo leeremos juntos.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. 15절에 보니까 거짓 선지자를 삼가라 그렇게 되어 있습니다. En el versículo 15 nos dice guardaos de los falsos profetas. 갈라디아서 1장 6절에서 12절에 보면 우리도 하늘에서 내려온 천사라도 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어라고 되어 있어요. En Galatas 1 del 6 al 12 nos dice que aunque nosotros o un ángel de los cielos fuese a compartir otro evangelio, verdaderamente sea anatema. 여기 목사님과 선교사님들은 자신을 확정해 보시고 Los pastores y los misioneros que están aquí debemos de confirmarnos a nosotros mismos. 중직자인 여러분들도 정확한 다른 복음이 아닌 성경에 말하는 원색의 복음을 소유하고 누리고 있는지 확정해 보시기를 Y 바랍니다. los líderes laicos verdaderamente se deben de examinar. ¿Será que verdaderamente tenemos el evangelio de la Biblia y nos estamos aferrando a ella? 양의 옷을 입고 나타난다 그랬어요. 그때. Nos dice que están vestidos de ovejas. 말세 때 사람들이 듣기 좋은 설교를 가지고 미혹합니다. En los últimos tiempos habrán personas que den mensajes que son buenos para el oído y los engañarán. 성경은 하나님의 말씀입니다. La Biblia es la palabra de Dios. 1600년 동안 40여 명을 통해서 하나님이 기록한 하나님의 말씀이에요. Es la palabra de Dios que fue registrada a través de 1600 años a través de alrededor de 40 personas diferentes. 구약은 오실 메시아, Entonces en el Antiguo Testamento el Mesías que había de 신약은 venir 오신 그리스도. y el Nuevo Testamento Cristo que vino. 근데 자세히 보면 신약에 하나 더 중요한 주제가 있습니다. Pero si vemos en el Nuevo Testamento hay un tema aún más importante. 이걸 놓쳐버렸어요. Hemos perdido esta verdad. 다시 오실 그리스도입니다. El Cristo que vendrá de nuevo. 초대교회는 다시 오실 주님을 바라보고 자기 인생 전체를 올인하고 살았어요. La iglesia primitiva dio toda su vida solo fijándose en el Señor que vendría de nuevo. 그게 목회자의 끝입니다. Y este es el fin del pastorado. 목회자가 살아가는 인생의 해답 응답 결론이 다시 오실 그리스도 주님의 날을 바라보고 사는 거예요. La respuesta, la solución y la conclusión del pastorado es verdaderamente fijarnos en el Señor que viene de nuevo y verdaderamente dar todo por eso. 그래서 12사도 중에 사도 요한 빼놓고는 다 순교했습니다. Por eso es que de los 12 apóstoles, aparte del apóstol Juan, todos murieron mártires. 사도 바울이 사도행전 20장 24절에 나의 달려갈 길과 Entonces el apóstol Pablo en Hechos 20:24 nos dice que el camino que debe 성경의 recorrer 복음입니다. es el evangelio de la Biblia 주 예수께 받은 사명, y también la comisión que recibió el Señor Jesús. 이게 성경의 전도예요. Es el evangelismo de la Biblia. 생명을 걸어도 후회함이 없는 일이 뭐냐? 당대 세계복음화의 끝입니다. ¿Y qué es aquello que verdaderamente damos nuestras vidas y no nos arrepentimos? Es el fin de la evangelización mundial. 계속 제가 세 가지를 이야기할 겁니다. Yo hablaré de 3 cosas 근데 constantemente. 한 가지예요. Pero es una cosa. 이것만 깨달아 버리면 끝나는 Si 것입니다. nos percatamos de esto, nada más todo acaba. 하나님이 마음껏 사용하게 돼 있어요. Dios nos utilizará a todo dar. 저희들은 그 역사를 보고 온 사람들입니다. Nosotros somos personas que venimos viendo esta obra. 증인입니다. Somos testigos. 30명으로 시작해서 30년 만에 30만 명 일어난 것도 보고 왔습니다. Nosotros hemos visto como una persona que empieza con 30 personas en 30 años ha causado que se levanten 300 millones. 지금 이 복음을 전달받았던 멕시코에서는 30개 교회가 이틀 동안 10,000명에게 복음 전해서 7,000명이 영접하는 일도 일어나기 시작했어요. En México, en donde se compartió este evangelio, durante 2 días 30 iglesias se unieron a evangelizar, compartieron a 10,000 personas y 7,000 de ellas aceptaron. 이 세 가지를 가진 사람이 광야로 걸어가니까 빌립의 발걸음에 이디오피아 내시를 붙이기도 합니다. Y cuando una persona que tiene este misterio caminó por el desierto, se le pega un eunuco etíope, así como pasó con Felipe. 이 성경의 복음을 가지게 되면 사도행전 2장 41절에 47절에 보면 Y si nosotros miramos cuando tenemos este evangelio de la Biblia en Hechos
2 del 41 al 47. 주께서 구원받는 사람을 날마다 그 사람에게 더하십니다. Y todos los días el Señor añadía a ellos los que habían de ser salvos. 여러분들이 하는 전도 말고, Y no es un evangelismo que nosotros 꽹가리 hacemos. 치고 다니는 전도 말고, No es un evangelismo que anda haciendo cosas por allí. 주께서 구원받는 사람을 여기 붙인다니까요. Sino que el Señor les pone a las personas que han de ser 이 salvas. 세 가지를 알면 Si conocemos esas 3 cosas. 아나니아가 다메섹에 이 세 가지를 알고 기다리고 있었어요. Ananías está en Damasco con esas 3 cosas esperando. 시대적인 전도자 사도 바울을 다메섹으로 몰아가서 아나니아 앞에 무릎 꿇게 만들었다니까. Y el evangelista histórico, Saulo, es enviado a Damasco para que él pueda ponerse de rodillas ante Ananías. 이게 전도입니다. Esto es el evangelismo. 왜 여러분들이 그게 안 일어나느냐? ¿Y por qué no ocurre esto con nosotros? 성경의 복음이 뭔지 몰라요. Porque no sabemos cuál es el evangelio de la Biblia. 성경적 복음도 안 된다니까요. No es como un evangelio bíblico. 100% 성경대로만 말해야 돼요. Tiene que ser al 100% de acuerdo a la Biblia. 여러 방법과 프로그램을 쓰는 전도가 안 된다니까요. No se puede poner evangelismo que utiliza muchos programas y métodos. 목사님들, 선교사님들 안 해봤습니까? Entonces, ¿acaso los pastores, los misioneros no han 여러 가지 intentado de 선교단체 todo? 훈련 안 해봤어요? ¿No han entrenado con todas las cosas? 여러 가지 능력 전도, 셀그룹, 베르벨 전도 다 안 해봤습니까? ¿Acaso no han hecho movimientos de poder, grupos celulares y de todo? 왜 결국 한계가 오죠? Pero ¿por qué al final llega un límite? 왜 결국 교회를 떠나죠? Porque al final la gente se va de la iglesia. 치유한다고 해결됩니까? 병 나으면 또 떠나가 버립니다. ¿Se soluciona acaso con sanidad? Cuando sanan su enfermedad, luego se van al mundo otra vez. 은사 운동 가지고도 다 떠납니다. Y también con el movimiento de dones se van. 창세기 1장 1절에 하나님이 말씀으로 천지를 창조했어요. Vemos en Génesis 1:1 que Dios creó el mundo con la palabra. 요한복음 1장 1절에서 14절에 Cuando miramos Juan 1 del 1 al 14, 태초에 말씀이 계시니라. al principio estaba el verbo. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 하나님이다. Y el verbo era con Dios y este verbo era Dios. 말씀이 육신을 입고 눈에 보이게 온 하나님이 예수 그리스도입니다. Y entonces este verbo, esta palabra de Dios que se manifiesta con los ojos y podemos verlo con los ojos es Jesús. 디도서 1장 1절에 3절에 Y cuando miramos Tito 1 del 1 al 3, 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타난다고 그래 돼 있어요. nos dice que Él pregona su palabra de acuerdo a su tiempo. 자기의 말씀이 뭡니까? ¿Cuál es su palabra? 성경의 복음입니다. Es el Evangelio de la Biblia. 그게 말세 때 성경의 전도로 나타나야 돼요. Y en los tiempos posteriores esto tiene que aparecerse como un evangelismo. 그래서 계시록 1장 1절에 3절에 Y por eso cuando miramos Apocalipsis 1 al 3, 말세 때 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자가 완전히 승리한다. que aquellos que leen, escuchan y guardan esta palabra de profecía son los que tienen victoria. 어떤 말씀을 읽을 겁니까? ¿Y qué palabra van a leer? 말씀을 어떻게 듣고 있습니까? ¿Cómo estamos escuchando la palabra? 어떤 말씀을 지킬 건데요? ¿Y qué palabra vamos a guardar? 성경의 핵을 놓쳤다니까요. Verdaderamente hemos perdido el núcleo de la Biblia 뭘 믿는지도 y 몰라요. no sabemos en qué creemos siquiera. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자라. En Juan 1:12 más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. 아들의 이름을 믿는 게 믿음이요. El creer en el nombre del Hijo es la fe. 요한일서 5장 11절에 13절에 아들에게 생명인데 아들이 있는 자는 생명이 있고 아들이 없는 자는 생명이 없다. Primera de Juan 5, del 11 al 15 nos dice que aquellos que tienen al Hijo tienen la vida y aquellos que no tienen al Hijo no tienen la vida. 아들의 이름을 믿는 너에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. Y entonces está escrito esto para que sepáis que aquellos que tienen el nombre del Hijo tienen vida. 아들의 이름이 뭔지 아세요? ¿Cuál es el nombre del Hijo? 제가 오늘 그 이야기를 드릴 거예요. Hoy yo quiero hablar de esto. 성경의 내용, El contenido de la Biblia. 그냥 내용이 아니라 완전히 핵심적인 내용. Y no simplemente un contenido cualquiera, sino el núcleo completo. 그리고 성경에서 말하는 전도 방법이 있어요. 그대로 해야만 세계복음을 할 수 Y 있어요. hay un método de evangelismo en la Biblia y tiene que ser de esta manera para que ocurra la evangelización mundial. 교회 예쁘게 꾸며놓고 다과 해놓고 맛있는 거 나눠 먹고 파티 많이 하면 사람들 옵니다. 그러나 떨어지게 돼 있어요. Cuando uno arregla la iglesia y pone decoraciones y pone cosas para comer y hace fiestas, entonces sí viene la gente, pero luego se van. 저희들은 성경의 복음, 성경의 전도, 당대 생명의 끝을 봤기 때문에 우리 살아있는 동안 주님 오실 수 있다고 믿고 뛰기 시작했습니다. Y nosotros verdaderamente hemos visto el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la evangelización mundial en nuestros días, y nosotros sabemos que el Señor puede venir en nuestros días y por eso corremos viendo esto. 하나님이 이 시대의 사도발과 같은 전도 제자들을 만나게 만들고 계세요. Entonces Dios está haciendo que nos encontremos con discípulos de evangelismo así como el apóstol Pablo. ¿Será que verdaderamente se puede hacer así? 과연 마이애미에도 있냐? ¿Será que en Miami también hay personas así? 이 시대의 사도 바울. ¿Será que hay apóstoles Pablos? 그래서 우리는 동력자를 찾으러 왔어요. Nosotros buscamos consiervos. 함께 당대 세계복음할 동력자를 찾으러 왔어요. Consiervos que vayan a hacer la evangelización mundial a nuestros días junto con nosotros. 저희들은 중남미 언어는 못해요. Nosotros no podemos hablar los idiomas que se hablan en Latinoamérica. 통역자가 한 명입니다. Entonces solo hay un intérprete. 그럼에도 지금 수십 개 나라를 깨우고 있어요. Y a pesar de esto estamos en varios países. 저는
스페니쉬를 못해요. Yo no sé hablar español. 근데 하도 답답해서 스페니쉬를 한국음으로 적어놓은 걸 읽어줬는데도 수백 명이 영접하고 있어요. Pero es que estaba tan frustrado que simplemente leí un folleto que estaba escrito en coreano con la pronunciación del español y la gente aceptaba. 수백 번, 수천 번 읽어주니까 그게 입에 외워지더라고요. Y entonces al leerlo decenas y cientos de veces esto se puso ya en mi boca. 막 el propósito de Dios al haber creado a los hombres es estar con ellos. 전 몰라요 무슨 뜻이에요. Entonces yo no sé qué significa todo eso. 웃을 일이 아니라니까요. Entonces no es algo de lo que nos tenemos que reír. 한국 사람이 읽어줘도 복음 받을 사람이 가득 찬데 여러분들 뭐 하고 있냐는 거죠. Entonces el mundo está lleno de personas que si le compartimos el evangelio, incluso si un coreano le lee así va a aceptar el evangelio. ¿Qué estamos haciendo? 저는 이 시대의 중남미를 통해 미국 살리고 세계 복음 한다고 믿습니다. Y yo creo que a través de Latinoamérica también Estados Unidos va a ser salva y se va a expandir todo esto al mundo y se va a salvar. 왠지 알고 계세요? ¿Y saben por qué? 저는 알고 있어요. Yo sí lo sé. 왜 사도 바울이 전도했을 때 주님이 안 왔을까요? Porque es que cuando el apóstol Pablo evangelizó no vino el Señor. 사도 바울의 끝은 가이사, 로마, 서바나까지만 봤어요. Porque el fin del apóstol Pablo era el César, era Roma, era hasta España. 가이사도 못 만났습니다. Ni siquiera se encontró con el César. 서바나 못 가고 죽었어요. No pudo ir a España y murió. 그 서바나가 스페인입니다. Y España es España. 그 스페인을 통해 여러분들의 언어를 받았어요. Y entonces ustedes recibieron el idioma de España. 사도 바울의 전도 운동의 바턴이 여러분들에게 왔다니까. Entonces esta batuta del evangelismo del apóstol Pablo está en ustedes ahora. 왜 남미 전체를 스페니시 언어 하나로 통일을 시켜놨냐 말입니까? Porque es que Dios unificó casi todos los idiomas de Latinoamérica con el español. 한국 밑에는 일본이에요. Entonces abajo está a la par de Corea, Japón. 한국 왼쪽에는 중국이에요. Y a la par está China. 한국 위쪽에는 러시아예요. Y arriba está Rusia. 말이 안 통해요. No podemos comunicarnos. 왜 지금 스페니시 사람들이 옛날 로마 시대처럼 이 시대의 로마인 미국에 다 깔려 들어왔습니까? Porque es que las personas de habla hispana ahora están esparcidas por la Roma de esta época que es Estados Unidos. 안 보입니까? ¿Acaso no lo ven? 회개하시기를 Hay 바랍니다. que arrepentirse. 한국 사람이 중남미 살린다고 뛰어다니는데 왜 여러분들은 중남미를 안 들어갑니까? Hay coreanos que están intentando salvar a Latinoamérica. ¿Por qué no estamos entrando nosotros a Latinoamérica entonces? 중남미는 중남미 사람이 살려야 돼요. Latinoamérica debe de ser salvada por los latinoamericanos. 저는 각 나라마다 이 제자들이 세워지면 빨리 유럽으로, 빨리 아프리카로, 빨리 아시아로, 빨리 들어가서 이 복음과 이 전도와 이 당대 세금의 끝을 전달하기를 원해서 저희들 온 것입니다. Y nosotros venimos aquí porque verdaderamente anhelamos que se levante un discípulo en cada país y cuando se levante este discípulo en cada país, rápidamente vamos a ir a Asia, rápidamente vamos a ir a Europa, rápidamente vamos a ir a Oceanía para que se pueda compartir este evangelio y también este evangelismo de la Biblia y también el fin de la evangelización mundial. 왜 지금은 초대교회와 같은 역사가 안 일어나죠? Porque es que no ocurren obras de la iglesia primitiva. 베드로는 한 번 메시지로 3,000 제자가 일어났는데 Porque con Pedro dio un mensaje y 3,000 discípulos se levantaron. 남자만 5,000명이 일어났는데요. 5,000 varones se arrepintieron ante este mensaje. 허다한 제사장의 무리가 Y 일어났는데 también una gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. 그 메시지의 핵심은 혹시 아십니까? ¿Cuál es el núcleo de este mensaje? 그게 성경의 복음이에요. Es el evangelio de la Biblia. 그것만 선포해야 돼요, 강단. Solo se tiene que proclamar esto en el púlpito. 그것만 선포하고 있지 않기 때문에 교회가 변질된 것입니다. Y debido a que no estamos predicando solo esto es que la iglesia se está corrompiendo. 많은 교회가 세속화되고 인본주의화되고 Muchas iglesias se están volviendo mundanas y humanistas. 육신주의가 되고 율법주의가 되고 신비주의가 되고 Se están volviendo carnales, legalistas y mistifistas. 그러니까 교인들이 방황하는 것입니다. Por eso es que los creyentes están errantes. 목회자들도 방황하는 Y 것입니다. también los pastores están errantes. 선교사들도 방황하는 Los 것입니다. misioneros están errantes. 이것만 찾아버리면 가장 축복의 직분이 목사요, 선교사요, 중직자라니까. Pero si encontramos este punto, entonces el oficio de mayor bendición es la de un pastor, un misionero y también un líder laico. 오늘 이 시간을 통해서 여러분들이 하나님의 음성 듣게 되기를 주님은 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que hoy escuchemos la voz de Dios. 사도행전 2장 36절을 보세요. Vamos a ver Hechos 2:36. 베드로가 뭐라 그랬습니까? ¿Qué es lo que dijo Pedro? 너희가 십자가에 못 박혀 죽인 이 예수를 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, el Señor Dios le ha hecho el Señor y Cristo. 처음 오순절 마가다락방에 성령 충만 임하자마자 베드로가 원색적으로 선포한 메시지가 예수가 그리스도라고 말했어요. Desde el primer momento en el que se manifestó el Espíritu Santo sobre el aposento alto de Marcos en el día del Pentecostés, Pedro se levanta y da el mensaje. ¿Y cuál fue ese mensaje? Que Jesús es el Cristo. 사도행전 5장 42절에 보면 초대교회는 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았다. Hechos 5:42 nos dice que toda la iglesia primitiva todos los días no cesaba en las casas y por los templos no cesaba de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 사도행전 9장 22절에 보면요. Y si miramos en Hechos 9:22, 핍박자 사울이
아나니아를 다메섹에서 만나고 난 다음에 회개하고 난 다음에 곧바로 했던 메시지 핵이 뭐냐? ¿Cuál es el núcleo del mensaje que Pablo dio después de haberse encontrado con Ananías y se arrepintió y de inmediato salió a evangelizar? 사도 바울은 바리새인 중에 바리새인입니다. El Saulo era el más fariseo de todos los fariseos. 가말리엘 문화로 배운 최고의 엘리트예요. Era el élite más grande que había aprendido bajo el maestro 구약에 Gamaliel. 정통했던 사람입니다. Era alguien que tenía toda la tradición del Antiguo Testamento. 부활하신 주님을 만났다니까요. Él se encontró con el Señor resucitado. 처음으로 어떤 메시지를 했냐? ¿Y cuál es el primer mensaje que él dio? 지금으로 말하면 이스라엘의 정통 유대인이 딱 복음 받고 난 다음에 그 사람이 유대인들한테 어떤 메시지를 처음에 한 맺혀서 했냐? Si lo decimos en términos de hoy, el judío más judío de todos se encuentra con el Señor. ¿Y qué mensaje él comparte con todos los judíos? 9장 22절에 Entonces en el versículo 22 del capítulo 사울은 9, 힘을 더 얻어 예수는 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 예수 그리스도와 예수가 그리스도라는 말은 다릅니다. El decir Jesucristo y que Jesús es el Cristo es diferente. 이거 한 가지를 깨달으니까 하나님이 역사하기를 시작했다니까요. Al percatarnos de eso, único Dios empezó a obrar. 오순절 마가다락방하고 똑같은 역사가 시작돼요. Empieza una obra de igual manera que el día de Pentecostés en el aposento alto de Marcos. 저는 지금까지 복음전에 수천 명 영접시켰습니다. Y yo he compartido el evangelio y miles han aceptado. 제가 앞에 있었던 교단에 수많은 사람들을 훈련시켰어요. En la denominación pasada yo verdaderamente entrené a miles de personas. 저는 미주 지역의 대학 사역을 본격적으로 했는데 6년 동안 약 400개 대학을 들어갔습니다. Y yo estuve dentro de 6 años recorriendo 400 universidades en toda Estados Unidos. 보스턴이라는 도시에는 100개 대학이 있어요. En Boston hay 103 universidades. 3박 4일 만에 동시에 파고들어서 제자를 찾고 시스템을 놓고 교회를 세우는 일까지 했다니까요. En 4 días nosotros entramos a todas ellas, buscamos a los discípulos, se formó una iglesia. 근데 당대 세금은 안 하겠대요. Pero es que no resulta la evangelización mundial solo así. 그래서 지금 저희들이 여러분들에게 온 겁니다. Por eso es que venimos a ustedes. 네 교회 내 교회 강조하지 마라. No enfaticemos tu iglesia, mi iglesia. 우리 교회 어떤 목사님도 강조하면 안 돼요. Y tampoco nuestra denominación debe de enfatizar a su 그리스도만 pastor. 강조해야 돼요. Se debe enfatizar solo a Cristo. 우리 교단, 우리 단체, 우리 지역 강조하면 안 돼요. No se debe de enfatizar mi iglesia, mi denominación, mi región. 하나님의 소원이 당대 세계복음만 말해야 돼요. El deseo de Dios que es la evangelización mundial en nuestros días, solo esto hay que decir. 교회는 누구의 것도 아니요. Entonces la iglesia no es de nadie, 목사의 것도 아니요. no es del pastor 총회장의 것도 아니요. y tampoco es del presidente, 어떤 단체의 것도 아니요. tampoco es de una organización, 협회 것도 아니라니까. tampoco es de una asamblea, 예수 그리스도의 몸된 교회요. sino es el cuerpo de Jesucristo. 예수 그리스도의 몸된 교회가 뭘 향해 가야 돼요? Y entonces este cuerpo de Jesucristo, ¿a dónde se tiene que 모든 dirigir? 족속 천하 만민 땅 끝에 A todas las naciones, a todo pueblo hasta el fin del mundo. 예수가 그리스도란 이 원세계 복음을 증거해야 된다니까. Se tiene que predicar el evangelio original que Jesús es el Cristo. 이 교회는 그리스도의 교회예요. Y esta iglesia es de Cristo. Amén. Amén. 이 교회의 머리는 목사가 아니라 그리스도라니까. La cabeza de esta iglesia no es el pastor, sino Cristo. 뭘 해야 교회입니까? Y entonces, ¿qué debemos de hacer para que seamos una iglesia? 성경의 핵심의 내용을 말해야죠. Tenemos que hablar del núcleo de la Biblia. 지금 왜 이 사람들은 계속 예수가 그리스도라고 말하고 있습니까? Porque estas personas constantemente dijeron que Jesús es el Cristo. 사도행전 17장 2절에 3절에 보면 Y si miramos en Hechos 17, del 2 al 3, 사도 바울이 다메섹에서 주님 만나고 난 다음에 15년이 지났습니다. después de que el apóstol Pablo se encontró con el Señor en Damasco, pasaron 15 años. 데살로니가에서 뭐라고 이야기를 합니까? ¿Qué es lo que él dice en Tesalónica? 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아날 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도다. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase a los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 예수가 그리스도라고만 말했다니까요. Solo dijo que Jesús era el Cristo, 변함없이 sin cambio, 항상 siempre, 언제나 en cualquier lugar, 매일 y siempre, todos los 어떤 días, 사건 앞에서도 en cualquier situación, 어떤 문제 앞에서도 frente a cualquier problema 어떤 조건 앞에서도 y frente a cualquier cosa, 자식 문제 앞에서도 ante su propio problema, 경제 문제 앞에서도 ante el problema económico, 어떤 상황에서도 en cualquier situación, 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 말이 무슨 뜻인지 궁금해지지요. Entonces tenemos más y más duda de qué significa el hecho de que Jesús sea el Cristo. 그건 예배 때 이야기할 겁니다. Esto lo vamos a hablar durante el culto general. 시간이 짧아가지고요. Es que el tiempo es
es breve. 저는 메시지 안 쉬고 12시간을 한 사람이에요. Entonces yo soy una persona que ha dado el mensaje 12 horas sin descansar. 저녁에 시작했는데 해가 뜨더라고요. Y entonces empecé la noche y luego vi el amanecer. 아침이 됐어요. Entonces era de mañana. 몇 명은 자다 깼다가 하더라고요. Algunas de las personas durmieron y despertaron varias veces durante ese transcurso. 자다가 눈 딱 뜨더니 저 보더니 또 하니까 또 자더라고요. Entonces estaban dormidos, me miraban continuar y se dormían de nuevo. 지금 잠이 올 시간표입니까? Entonces, ¿acaso es la hora para que podamos dormir? 어쩌면 여러분들에게 처음이자 마지막 기회예요. De alguna manera puede ser la primera y última oportunidad para nosotros. 이거 여러분들이 붙잡지 않으면 촛대는 옮겨집니다. Si no nos aferramos a esto, entonces cambia. 저희들은 발에 먼지 떨어버리고 진짜 이 성경의 복음, 성경의 전도 그대로 당대 세계봉의 끝에 우리나라 사람에게 이거 전달하고 갈 거예요. Entonces, si es así, nosotros vamos a sacudirnos los pies, vamos a ir a buscar a alguien que verdaderamente entienda el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y el fin de la evangelización mundial en esos días. 혹시 여러분들이 찔리고 아파도 하나님의 음성을 들으셔야 돼요. Aunque verdaderamente ustedes se compujan y se les corta el corazón, escúchenlo como la voz de Dios. 아멘. Amén. 사도행전 18장 5절에 보세요. Si nosotros miramos en Hechos 18:5. 아테네에서 메시지를 갖다가 너무 이상하게 하다가 내가 그리스도와 십자가 말고는 말 안 하겠다고 결단한 사도 바울이 어떤 메시지를 고린도에서 했냐? Entonces en Corinto, ¿qué mensaje dio el apóstol Pablo después de que él dio un mensaje muy raro en Atenas y después de que él confesó que solo iba a hablar de la cruz y la resurrección de Cristo? 실라와 디모데가 딱 고린도 지역에 합류하게 되니까요. Entonces Silas y Timoteo llegan a la región de Corinto a unirse con Pablo. 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 Pero Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 설교는 주석책을 펴놓고 연구해갖고 하는 것이 아닙니다. Entonces la Biblia no es algo que abrimos e investigamos simplemente, 하나님의 말씀에 붙잡혀서 해야 돼요. sino que tenemos que verdaderamente estar presos por la palabra de Dios. 오순절 마가다락방에 처음으로 성령이 임했을 때 베드로 사도에게 준 메시지도 예수가 그리스도라고 말했어요. Cuando el Espíritu Santo llegó sobre el aposento alto en el día de Pentecostés, el mensaje que se le dio al apóstol Pedro fue que Jesús es el Cristo también. 예수가 그리스도라는 뜻을 알고 있다고 생각하는 것 자체가 착각입니다. El verdaderamente creer que sabemos el significado que Jesús es el Cristo es un error. 알아가면 알아갈수록 그 넓이와 높이와 깊이가 어마어마해요. Mientras más y más vamos conociendo este mensaje, verdaderamente la altura, la anchura y la profundidad de este mensaje es muy grande. 사도행전 18장 28절에 보세요. Entonces si nosotros miramos en Hechos 18:28, 성경 박사였던 아볼로가 나옵니다. aparece Apolos, que era un doctor de la Biblia. 예수에 관한 것도 자세히 가르치고 있었어요. Y él estaba enseñando acerca de Jesús. 근데 브리스길라 아굴라가 딱 그 메시지를 들어보니까 성경의 핵심이 없어. Pero Priscila y Aquila escucharon ese mensaje y se dieron cuenta, no es el núcleo de la Biblia. 예수에 관한 거는 말하는데 핵심이 없어요. Habla acerca de Jesús, pero no tienen el núcleo. 이 지역에 있던 아네로 목사님 저번에 만났을 때 이런 고백하시더라고요. Cuando nos encontramos con el pastor Aner Morejón, que está en esta región, él confesó. 주교예요. Él es un obispo. 여러 목사님들을 지도하고 계시는 목사님이에요. Él está liderando a muchos pastores. 나는 신학 박사도 가지고 있다. Entonces él dijo, yo he estudiado teología. 예수 그리스도 신학교에서 많이 들었다. ¿Y cuántas veces no he escuchado que Jesús es el Cristo? 성경도 많이 읽었다. He leído mucho la Biblia. 그리고 나는 강단에서 오직 예수라고도 말했다. Y también he dicho en el púlpito solo Jesús. 근데 예수가 누군지도 모르고 나는 오직 예수를 말해왔다. Pero no sabía quién era Jesús y solo decía solo Jesús. 아십니까? Entonces, ¿acaso lo conocemos? 그분 밑에 배우는 젊은 목사님은 다 안다 그러고 엉뚱한 거 하고 있던데 Entonces todos los pastores jóvenes que están bajo él pueden estar de esta misma manera haciendo cosas irrelevantes. 예수가 그리스도라고 말해갖고만 되냐? Pero ¿acaso entonces simplemente debemos de decir que Jesús es el Cristo y ya? 홈리스들에게 집 만들어주고 옷 갖다 주고 먹을 거 줘야지. Ah, entonces a los que no tienen hogar les tenemos que construir un hogar, darles comida y darles de vestir. 성전 미문에 앉아있던 안전뱅이한테는 옷이 필요한 게 아니에요. El cojo que estaba a la puerta de la hermosa, él no necesitaba ropa. 내게 있는 건 네게 주노니 Yo te doy lo que yo tengo. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 En el nombre de Jesús de Nazaret. 내게 있는 것이 뭐냐 말이요. ¿Qué es lo que yo tengo? 성경의 내용, El contenido de la Biblia. 성경의 복음, El evangelio de la Biblia. 이게 전달됐어요. Eso es lo que fue transmitido. 이게 전달돼야 살아요. Y solo esto debe ser transmitido para que podamos cobrar vida. 이것만 말해야 교회예요. Solo tenemos que decir esto para que seamos iglesia. 66권을 왜 준지 압니까? Porque Dios nos dio los 66 libros de la 아브라함 Biblia. 이야기를 하라고 준 게 아니라니까요. No para que digamos otra cosa, 아브라함이 바라봤던 예수 그리스도. sino el Jesús, el Cristo que vio a Abraham. 히브리서 12장 1절에 있어 2절. Entonces nosotros lo podemos ver también en Hebreos 12:1. 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있는데
그들의 능력으로 승리한 게 아니다. Entonces había muchos testigos como nube rodeándolo, pero ellos no tuvieron victoria por su propia fuerza, 믿음을 주시는 주여 온전케 하시는 이는 예수님 바라보고 다 승리했다. sino que todos tuvieron victoria. ¿Por qué? Por aquel que les da la fe, que es Jesucristo. 다윗을 본받으면 안 돼요. Entonces no debemos simplemente tener un modelo como David, 다윗을 승리케 하신 예수가 그리스도란 말이에요. sino que el que tuvo que hacer que David tuviera victoria fue Jesús el Cristo. 그분이 지금 내가 너희 속에 있겠으면 영원히 함께 있겠다. Y Él nos dice que estará dentro de nosotros por siempre. 홍해를 갈랐던 그 예수 그리스도가 우리 안에. Entonces ese Jesús, el Cristo que partió el mar rojo, está dentro de 사드락 nosotros. 메삭 아벤느고를 용광로에서 털끝 하나 상하지 않도록 보호했던 그 예수가 그리스도로 내 안에. Y también este Jesús que protegió a Sadrach, Mesach y Abednego durante el horno para que no se les quemara ni un pelo, está dentro de nosotros. 다니엘을 사자굴 속에서 입을 봉하고 지켰던 그 예수가 그리스도로 여러분들 안에 계시다니까. Y este Jesús que cerró la boca del león para que Daniel no muriera en la fosa de los leones es el Cristo y está con nosotros. 사도행전 18장 28절에 보세요. Entonces si nos fijamos en estos 18-28, 중직자가 아돌에게 어떻게 메시지를 했습니까? un líder de la iglesia, ¿cómo le dio este mensaje a Apolo? 성경으로서 예수 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대의 말을 이김이라. Nos dice que porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 Con la Biblia demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이겼단 말이에요. Entonces estaban frente a la sinagoga refutando públicamente a los judíos. 모든 이단 사이비들을 이길 수 있는 비밀이 예수가 그리스도는 성경의 핵심의 복음이라니까. Entonces el evangelio que es el núcleo de la Biblia que puede vencer a toda secta, a toda herejía, es que Jesús es el Cristo. 성경은 쓰라고 준 게 아니요. Entonces la Biblia no se nos dio simplemente para que la viéramos, 외우라고 준 게 no para 아니라니까. que la memorizáramos, 들고 다니라고 준 게 no 아니라니까. para que la carguemos de aquí para allá. 요한복음 20장 31절을 찾아보세요. Nosotros vamos a buscar Juan 20:31. 읽어주십시오. Lo vamos a leer todos juntos. Si lo tenemos, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경을 기록한 목적이 있다니까요. Entonces hay un objetivo por el cual fue escrito la Biblia. 예수는 그리스도라고 Jesús es el Cristo, 믿게 하려 하며 para que creamos esta verdad 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 요한일서 5장 1절에도 보면 Y si miramos también en 1 Juan 5:1, 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로 난 자다. todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 예수를 그리스도로 믿지 아니하는 자는 하나님께로 난 자가 아니라는 말이잖아요. Entonces significa que aquellos que no creen que Jesús es el Cristo no son nacidos de Dios. 그래서 미국 교회의 90%가 다른 종교도 구원이 있다고 말하는 것입니다. Por eso es que el 90% de las iglesias en Estados Unidos dice que en otras religiones hay salvación también. 천주교회가 왜 이단인 줄 아세요? ¿Saben por qué los católicos son una secta? 예수 믿으면 구원받는다고 말합니다. 천주교도. Los católicos también dicen que si uno cree en Jesús es salvo. 근데 다른 종교에도 구원이 있다고 말해요. Pero dicen que en otras religiones también hay salvación. WCC 운동하잖아요. También está el Concilio Mundial Cristiano. 다 종교와도 일치 운동을 하잖아요. Y entonces hacen que todas las religiones se unifiquen. 왜 그런지 아세요? ¿Saben por qué? 그게 만인 구원론 때문에 온 거예요. Es porque tienen el pluralismo de salvación. 설마 하나님이 예수 믿는 사람만 구원하겠냐? ¿Acaso Dios solo va a salvar a los que creen en Jesús? Dicen ellos. 불교에는 불교의 그리스도가 있고 Entonces los budistas tienen al Cristo budista. 모슬렘에는 모슬렘의 그리스도가 Los 있고 musulmanes tienen al Cristo musulmán. 모든 종교에는 그리스도가 있다. Todas las religiones tienen a Cristo. 하나님은 사랑이기 때문에. Porque Dios es amor. 그게 복음입니까? ¿Acaso este es el Evangelio? 복음은 5개가 정확하게 있어야 복음이에요. El Evangelio tiene que tener 5 cosas para ser el Evangelio. 사도행전 4장 12절 Entonces si miramos en Hechos 4:12. 천하의 구원 얻을 다른 이름을 주신 적이 없다. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. 아멘. Amén. 천하 인간의 구원 얻을 다른 이름을 주신 적은 없다. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. 복음의 필연성. Entonces la necesidad del Evangelio. 요한복음 14장 6절. Y si miramos Juan 14:6. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 Yo soy el camino, la verdad y la vida. 나로 말미암 자는 아버지께로 올 자가 없다. Nadie viene al Padre sino por mí. 복음의 절대성. Entonces es que el Evangelio es absoluto. 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 통해서만 하나님 만나요. Solo a través de la fe de creer que Jesús es de Cristo nos podemos encontrar con Dios. 예수님만 유일한 길이요. Solo Jesús es el único camino. 예수님만 유일한 진리요. Y solo Jesús es la única verdad. 예수님만 유일한 생명이요. Solo Jesús es la única vida. 그래서 기독교의 복음을 증가하면
완전히 복음 받고 회개하고 꼬꾸라들든지 핍박하고 죽이든지. Por eso es que hay dos cosas. Cuando se comparte este evangelio, verdaderamente uno se arrepiente y verdaderamente cae postrado ante el Señor, o si no, persigue y odia, repudia este evangelio. 모든 종교를 화목케 하는 것은 복음 아니에요. Entonces el que todas las religiones estén en armonía no es el evangelio. 타 종교인을 미워하란 말이 아닙니다. Entonces no significa que tengan que odiar a las demás religiones. 우리는 그들을 사랑합니다. Tenemos que amarlos. 이 복음이 필요한 사람들이기 때문에. Porque son personas que necesitan el evangelio. 아멘. Amén. 구원 얻을 길은 하나예요. El camino para ser salvo es uno. 복음의 절대성. Entonces el evangelio es absoluto. 그리고 복음의 당연성. Y también es algo natural. 마태복음 24장 14절. Entonces si nosotros miramos en Mateo 24:14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되리니 그제야 끝이 오리라. Cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 여러분들이 중남미 37개 나라를 안 가도 누군가를 보내서 하나님은 중남미의 이 성경의 복음, 성경의 전도, 당대 세계만의 끝이 전달돼서 복음화되게 돼 있어요. Entonces, aunque ustedes no vayan a las 37 naciones de Latinoamérica, Dios va a enviar a alguien para que sea compartido el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y también el fin de la evangelización mundial en nuestros días. 여러분들의 나라를 버렸습니까? ¿Ustedes han abandonado su país? 여러분들의 어머니 나라를 버렸어요? ¿Han abandonado su tierra madre? 중남미를 살려서 전 세계 복음하는 게 하나님의 이 시대의 요청이라니까. Entonces lo que desea Dios en este momento es que verdaderamente se pueda salvar toda Latinoamérica y así salvar el mundo. 복음의 유일성. Entonces es la unicidad del 마태복음 evangelio. 17장 1절에 8절에 보세요. Y si nosotros miramos también en Mateo 17. 엘리야도 사라지고 모세도 사라지고 오직 예수만 남았더라. Elías desapareció, Moisés desapareció y solo quedó Jesús. 엘리야가 사라져야 돼요. Entonces tiene que desaparecer Elías. 모세가 사라져야 돼요. Moisés tiene que desaparecer. 목사도 사라져야 돼요. El pastor tiene que 중직자도 desaparecer. 사라져야 돼요. El líder tiene que desaparecer. 오직 찬송과 영광과 존귀를 받을 이름은 예수가 그리스도라는 이 이름만 있어야 된다. El único nombre que sea alabado, bendecido, honrado y exaltado es el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 그게 통하는 사람, 그게 통하는 교회가 일어나면 그 도시, 그 나라, 당대의 전 세계 복음을 할 수 있다니까. Cuando se levanta una persona, una iglesia que verdaderamente tenga esto en su corazón y que verdaderamente tenga comunión con esto, se puede salvar la región, se puede salvar el país y se puede salvar el mundo en nuestros días. 요한복음 5장 39절에 보세요. Y si nosotros miramos en Juan 너희가 5:39, 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하거니와 이 성경이 나에 대해서 기록한 것이다. vosotros escribirán las escrituras creyendo que en ellas tenéis vida eterna, pero todas estas dan testimonio de mí. 성경은 예수 그리스도를 말하는 거예요. La Biblia nos habla de Jesucristo. 근데 성경을 자세히 보면 세 가지가 있어요. Pero si nos fijamos en la Biblia podemos ver tres cosas. 성경의 핵심 내용이 뭐냐? ¿Cuál es el núcleo de toda la Biblia? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 예수가 무슨 말이며 ¿Y qué significa Jesús? 그리스도가 무슨 ¿Qué 말입니까? significa Cristo? 예수는 이름이요. Jesús es el nombre. 그리스도는 직분 이름이요. Y Cristo es el oficio. 오바마는 이름이요. Obama es el nombre. 대통령은 직분 Y 이름이요. presidente es su oficio. 예수가 그리스도란 말이 뭔지를 모르고 예수를 믿는 사람이 너무 많아요. Entonces hay tantas personas que no saben qué significa que Jesús es de Cristo y creen en Jesús. 대통령이면 어떤 일을 할 수 있는 능력이 있는지 우리가 알잖아요. Nosotros sabemos qué es lo que puede hacer un presidente, de qué es capaz. 그리스도란 말은 어떤 일을 할 수 있는 분이냐는 거예요. Entonces, ¿qué puede hacer el Cristo? 어떤 문제를 해결할 수 있냔 ¿Qué 말이에요. problema resuelve el Cristo? 어떤 비밀이 그 안에 있어요. ¿Qué misterio está dentro de él? 그리스도는 알파요 오메가예요. Cristo es el alfa y es el 처음이요 omega. 나중이요. Es el principio y es el fin. 시작과 끝이요. Es el inicio y es el final. 그 안에는 하늘과 땅의 모든 게 통일되어 있어요. Y dentro de él, el cielo y la tierra se unifican. 하늘의 인자 땅의 인자 땅 아래 있는 모든 자의 무릎이 예수 이름에 다 꿇었다니까. Las rodillas de todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillan ante él. 골로새서 2장 2절에 3절에 그 안에는 모든 지혜 지식의 모든 부하가 다 감추어져 있어요. Colosenses 1, de 2 al 3 nos dice que todo el misterio y el conocimiento de los tesoros de la sabiduría están dentro de él, 감추어져 있어요. sino están ocultos. 교회 다녀도 못 찾아요. Entonces, aunque vayamos a la iglesia, no lo encontramos. 목사가 돼도 못 찾을 수 있어요. Aunque seamos pastores, tal vez no lo encontramos. 선교사가 돼도 못 찾을 수 있어요. Aunque seamos misioneros, puede ser que no lo encontremos. 조금 이따 그 이야기를 자세하게 이야기할 거예요. Vamos a hablar más a fondo de esto después. 예수가 그리스도란 말이 무슨 뜻이냐? ¿Qué significa el hecho de que Jesús es el Cristo? 예수가 나에게 그리스도 되는 게 복음입니다. El hecho de que Jesús sea mi Cristo es el Evangelio. 예수가 나에게 그리스도 된 사람이
다른 사람에게 예수가 그리스도라고 전하는 걸 보고 성령의 전도라고 그래요. Y para las personas para las que Jesús es el Cristo, cuando lo comparten a alguien más, la Biblia le llama esto evangelismo. 전하게 되면 합당한 자들이 그 복음을 받게 돼 있다니까. Y cuando uno lo comparte, entonces hay personas dignas que lo recibirán. 사도행전 13장 48절에 영생 주시기로 작정된 자들만 이거를 깨닫게 돼 있어요. En Hechos 13:38 nos dice que solo aquellos que verdaderamente fueron elegidos para la salvación se pueden percatar de esto. 왠 줄 아세요? ¿Saben por qué? 복음은 만세와 만대로 감추온 비밀이니까. Porque el evangelio es un misterio oculto por los siglos y las edades. 예수님은 쉽게 복음을 전달하지 않으셨어요. Jesús no compartió el evangelio de forma fácil, 비유로 말했다니까. sino lo habló con parábolas. 어렵게 말했어요. Lo dijo difícilmente. 왜 어렵게 말한 줄 ¿Por 알아요? qué lo habrá dicho difícilmente? 아무나 듣고 깨닫고 돌아와서 고침을 받을까봐. 아무나. Porque cualquiera puede escuchar esto y sanar. 사도행전 13장 48절에 영생을 주시기로 작정된 자들만, 합당한 자들, 예비된 자들만 예수가 그리스도라는 복음을 깨달을 수 있어요. Entonces nosotros vemos también en esos 13:48 que solo las personas verdaderamente que estaban ordenados para la vida eterna son los que escuchan este evangelio y cobran vida. 예수가 그리스도라는 비밀을 누리는 사람이 있으면 주께서 구원받는 사람을 날마다 그 사람에게 붙이는 게 성경의 전도예요. El evangelismo de la Biblia es que cuando hay alguien que verdaderamente disfruta de esta vida que Jesús es el Cristo, todos los días el Señor le agrega a personas para ser salvas. 그 사람들이 온 땅 모든 족속 천하 만민 땅 끝에 가서 예수가 그리스도라고 증거되면 성경에 말하는 끝 계시록 22장 20절에 내가 속히 오리라. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. 주님의 날이 임하게 되는 거예요. Entonces cuando estas personas verdaderamente van a toda nación, a todo pueblo, hasta el fin de la tierra y comparten este evangelio, entonces viene el fin que nos dice Apocalipsis 20:22, nos dice, ¿verdad? Amén. Oh Señor Jesús, ven pronto. 그게 마태복음 24장 14절입니다. Esto es Mateo 24:14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되리니 그제야 끝이 오리라. Cuando este evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. 당대 세계복음화 된 적이 한 번 있습니다. Entonces hay una vez en donde ocurrió la evangelización mundial en esos 성경을 días. 보면 딱 한 번 있어요. Entonces en esa generación, una vez, 노아 시대 때 en la época de Noé, 8명 남기고 다 죽여버렸어요. solo quedaron 8 y todos murieron. 근데 그 물이 바다를 덮었죠. Pero entonces esas aguas cubrieron la tierra. 그 물이 복음입니다. Y entonces estas aguas son el evangelio. 그 방주가 복음입니다. Y este arca es el evangelio. 이제 물로 심판하지 않는다 그랬어요. Entonces nos dijo que ya no habría juicio con agua, 불로 심판한다 그랬어요. sino con fuego. 근데 예수님은 세례 요한하고 다르게 물로 세례를 주지 않고 불로 세례를 준다 그랬어요. Pero Jesús dijo que a diferencia de Juan el Bautista, él no bautizará con agua, sino con fuego. 그 불이 성령입니다. Y este fuego es el Espíritu Santo. 성령이 하나님이요 하나님이요 말씀이에요. El Espíritu Santo es Dios y Dios es la palabra. 당대 세계화가 뭐냐? ¿Qué es la evangelización mundial en esos días? 모든 족속 천하 만민 땅 끝에 예수가 그리스도라는 이 원세계 복음이 이 땅을 덮어버리는 게 끝나는 거예요. Entonces que en todo pueblo, en toda tierra, en toda nación se comparta este evangelio original de la Biblia y que esto cubra la tierra. 그때 주님의 날이 옵니다. Y entonces vendrá el día del Señor. 계시록에 그 어떤 일이 터져도 그 신경 쓰지 마세요. Entonces en Apocalipsis, aunque ocurran muchas cosas, no se preocupen. 계시록 1장 1절에 3절. Entonces en Apocalipsis 1, del 1 al 3, 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자는 어떤 일을 만나도 승리합니다. que los que leen, los que escuchan y guardan esas palabras de profecía tendrán victoria en cualquier instante. 예수가 그리스도라는 이야기는 지금 시간이 됐기 때문에 예배 시작하면 전달해 드리겠습니다. Entonces como ya es la hora, el hecho de que Jesús es el Cristo lo vamos a compartir durante el culto. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 이 교회 주의 종과 교회와 중직자와 이 자리에 함께 참여한 주의 종들을 축복하여 주옵소서. Señor, bendice a los siervos del Señor, los pastores y también los líderes que están en esta iglesia. 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝을 볼 수 있도록 축복하여 주옵소서. Bendícelos para que puedan ver el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la vida y el fin de la Biblia y el fin de la Biblia. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.